ᱧᱩᱦᱩᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱦᱤᱞᱳᱜ BCCI प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली मिटंग होटल रे सेटेरे ताहें कना और ओंडे सेटेर काते उनी कोरोना आजार खन चिका लेकारे बांचाव गानोआ उना बाबत तेई लई केदा। कोरोना ओक्ते हड़मो जीवी चिकाते नापाय दोहो हुयुआ ओना रेना उपाये लई केदा सौरभ गांगुली। ᱧᱩᱦᱩᱢ माहा हिलो सिंगर बेड़ा मध्य कोलकाता रेना मिटंग होटल रे बेंगल पेयरलेस रिया अयुरते मित कमी हड़ा को सापराव लेदा और ओंडे के सेटेरे ताहें कना BCCI रेन प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली और ओंडे गे कोविड ओक्ते चेक लेका हड़मो जीवी दोहो हुयुआ ओना बारेते ओरे ओरपाते लई केदा। आईपीएल प्लेऑफ की कोलकाता के आसार की কোনো পসিবিলিটিস জানি না বাবা, দেখা যাক, সবে তো শুরু হলো। দাদা, whom do you think is favourite in tomorrow's World Cup final? Australia, England. Australia is a strong team, but anybody can win. দাদা রামিজ রাজা বারবার করে বলছে যে যদি একটা চার দলীয় টুর্নামেন্ট শুরু করা যায় সেখানে ইন্ডিয়া পাকিস্তানও খেলবে, কি বলবে, মানে আপনারা কি ডিসিশন নিচ্ছেন বা কিভাবে রয়েছে? আরে কি করছে তুই? আমি জানি না, আমার সঙ্গে কথা হয়নি। নাকি খুলে দেবো নাকি? কিছু বিদেশি ক্রিকেটার যারা আইপিএল এ নিলাম হওয়ার পরও সরে দাঁড়াচ্ছে, তাদের নিয়ে কোনো পরিকল্পনা? এখনো অব্দি কোনো পরিকল্পনা নেই। দাদা মিতালি রাজ যে একটা অবসর নিয়ে একটা কথা উঠছে, আপনারা কি মিতালি রাজ বা ঝুলন গোস্বামীর সঙ্গে কোনো বৈঠকে বসবেন বা কোনো চান্স আছে? আগে ফিরুক নিউজিল্যান্ড থেকে। থ্যাংক ইউ। नुआ कमी हड़ारे सौरभ गांगुली पेकोर हो सेटेर रेको ताहें कना डॉक्टर सुजीत कौर पुरोकायस्थ, डॉक्टर देवराज कौर पुरोकायस्थ और डॉक्टर सुब्रत ज्योति भौमिक। नुआ कमी हड़ारे सेटेर काते दारायकान दिन रे भारतीय कोच लेकाते कमी आसे बांग ओना बाबत ते होई लई सदर केदा। ब्यूरो रिपोर्ट ट्राइब टीवी।